Welcome to this video where we present a translation of a critical post about Asher Elias's leadership in EV Online. The translations are done and read by AI, and we hope that the AI's quality is up to the seriousness of the matter discussed. The post has been translated into 3 languages: English, Spanish, and French. General summary. The post presents a well-founded and detailed critique of Asher Elias's leadership, highlighting multiple areas of concern that negatively impact the Goonswarm Federation and the Imperium in general. The criticisms include inaction, nepotism, centralized control, financial mismanagement, lack of rule enforcement, and poor utilization of game mechanics. These criticisms suggest an urgent need for a leadership change to revitalize the organization and maintain its competitiveness in EVE Online. EVE Online is a player-driven game. Why Asher Elias is unfit to be leader of the Imperium. Drama. From Wikipedia. The game is renowned for its scale and complexity in regard to player interactions. In its single shared game world, players engage in unscripted economic competition, warfare, and political schemes with other players. If one agrees with this definition of what EVE Online is and always has been, that begs the question: what happens if the leader of one of the most powerful groups in the game is no longer interested in competing at the same level as the other groups? My name is Kantan Rekor, and today I will be tackling this question from an insider's perspective. I have had many different jobs within GSF, Goonswarm Federation, including having been a director, SIG leader, diplomat, military coordinator, and CSM candidate. My breadth of experiences gives me the ability to tackle this question from several different angles. The Goonswarm Federation and Imperium leadership structure has been degraded in various ways since Asher took power, despite a promise on his part to change things for the better. There is now a culture of inaction, distrust, and disinterest in the game. Widespread and insidious levels of nepotism discourage newcomers from trying to climb the ladder. Most of the directors I have spoken with in the past few years are disgruntled about various problems, but many have also just come to accept that change will be glacially slow under Asher's leadership, if it even comes at all. Perennially, one's experience in a group in EV has been strongly correlated to how good the leadership of that group is. I am sad to say that in 2024, joining most Imperium alliances is a bad idea if you're interested in participating in the wider metagame or learning about everything EV has to offer. Let's talk some specifics. What are some of the things Asher has done or not done or allowed to happen to cause this state of affairs? The following examples will include lots of links. Most of these are to images of chat logs that have been anonymized. Content has been altered only to standardize the writing style of each individual. Undervaluing new voices, overvaluing old voices, best exemplified by how Asher implicitly trusted Jay Amazingness, inviting him to a TSC, the Star Chamber, Super Directorate, meeting upon his return. The rest is history. Stranglehold on the military. Asher insists on planning everything himself, leaving relevant voices out of the conversation, which lead to an extremely poor Imperium showing in the north against Winterco and friends last year. This suited Asher just fine, because the goal of this protracted stalemate was to absorb these alliances into the Imperium anyways. Not that anyone was told this. As a side note, this directly contradicts Asher's claim that the Imperium isn't looking to be a blue donut, but more on that later. Financial mismanagement bordering on corruption. Corporations in GSF are required to pay a 7.5% tax on all income to the Alliance. Goonwaf, which Asher is CEO of, was not actually paying this tax to the Alliance until very recently. Goonwaf also concurrently had a unique 200% SRP multiplier on all losses, which, coupled with not paying tax to the Alliance, meant that all other corporations in GSF were essentially subsidizing Goonwafi. This was never disclosed to other GSF member corps, but was an open secret among the Directorate. The only reason this ended up getting changed is that I was very loud about it repeatedly, since I'm the person who contributed most bonus image to the Goonwaf wallet. Remember, this is the alliance that asked its members to buy war bonds and blames its lack of activity on having to repay those bonds first. Lack of equal enforcement for Imperium alliances.
Asher makes a big deal out of saying that the Imperium believes it to be morally correct to stay small, to let other entities grow. I believe that is a noble sentiment, but it doesn't really match reality. Dracarys is the sole alliance in the Imperium that is mostly based in CNTZ. It is infamous among alliance leadership for incompetence, flouting the rules, poor leadership, lack of recruiting standards, and incessant expansionism. Asher and the rest of the top brass is afraid of weakening the Imperium's CNTZ, so they don't bother actually paying attention to what Dracarys does. This means that Dracarys has rented space, expanded its own blue list, including entities that existed in the Southeast, violating the agreement that Asher signed, and doesn't bother conforming to rules that are tightly enforced for other alliances. Poor utilization of existing game mechanics, preferring to complain to CCP. I'm not going to rehash everything related to Pochvan in this post, but it's pretty consistent that Asher and his inner circle of inactive directors, we call them boomers informally, simply do not care about most new features that are added to EV and barely interact with or attempt to understand them. Asher is the least involved null block leader in EVIV. Darkshines, Gobbins, and Noras have all led several fleets and or established SIGs under their own direction for new content, acknowledging the obscene money printing potential of mechanics like Pochvan or the faction warfare rework. Asher prefers to do nothing. In conclusion, being a line member in the Imperium is currently a very mixed bag. Recently, GSF recently lost one of its top 3 most active corporations, 4S Corporation, to the Initiative, which is unprecedented in recent memory. This has been heavily downplayed by leadership, but in my opinion, it is a symptom of the wider issues that currently exist within the alliance. GSF should be the kind of alliance corporations aspire to join, not one they leave because there's no content. Being a member of leadership often feels like an exercise in futility. Things you can run into include not being challenged, having to use threats to get anything done, having CI counterintelligence directors that are stuck, living in 2010 force you to give them your real name and address, having petty power tripping directors deny you the tools you need to actually do your job, and more. That's enough examples for today, but this is not the end. I have extensive secondhand knowledge, chat logs, recordings, and testimony that prove that Asher and those like him need to go. I will continue to release more information over time until action is taken. To my friends in leadership, those of you that care, you already know that shit has been fucked for a long time. Stop accepting the glacial pace of change, which in reality is just people doing things without telling Asher. This game is dying because nullsec is boring, and we need to stop just blaming CCP for the status quo. It doesn't matter how well things are going financially or materially when people unsub and don't come back. I will continue to anonymize everything that I post publicly, but if you try to deny things that we both know are true, I'll just start posting the full logs. To those of you that don't care or are inactive, you won't read this anyways since you don't check Discord, Jabber, or r/Eve. To my line member friends, you need to start demanding more of your leadership. Stop letting Asher come on to the fireside every other Saturday. He misses like half of them, and crack jokes for 45 minutes without actually saying anything of substance. He thinks you are all as uninterested in EV as he is, and I know that's not true for many of you. To the other leaders in nullsec, none of you are perfect. Don't bother trying to say none of the same shit has happened under your watch. But thank you for not giving up on trying to compete. To the people who are trying to figure out if they want to join the Imperium, I cannot currently recommend that anyone join GSF or any of its satellite alliances, TNT, Lawn, Streebog, Clade. You run the risk of finding yourself in a corporation led by someone that never logs in and being encouraged to Paladin Rat and Delve in 2024 or worse, which is fun all the way up until you lose it and have no ISK to replace it. Ideally, Alliance leadership would stop corporations from teaching people how to do things the wrong way, but the current culture is one of simply making fun of the shit corps instead of correcting them. M4O, Karma Fleet, AC, etc. I also do not recommend that you join Dracarys or IGC. The other alliances that live further from Delve, like Brave Collective, Sigma Grindset, and Shadow Ultimatum,
are much better choices if you insist on joining the Imperium, but you're still limited in what you can do under Asher's leadership of the coalition. As always, you can reach me on Discord, Fafi123. EVE Online es un juego dirigido por los jugadores. ¿Por qué Asher Elias no es apto para ser líder del Imperium? Drama. De Wikipedia, el juego es conocido por su escala y complejidad en cuanto a las interacciones entre jugadores. En su mundo de juego único y compartido, los jugadores participan en competencia económica no guionizada, guerra y estrategias políticas con otros jugadores. Si uno está de acuerdo con esta definición de lo que EVE Online es y siempre ha sido, eso plantea la pregunta: ¿qué pasa si el líder de uno de los grupos más poderosos del juego ya no está interesado en competir al mismo nivel que los otros grupos? Mi nombre es Contan Record y hoy abordaré esta pregunta desde una perspectiva interna. He tenido muchos trabajos diferentes dentro de GSF, Goonswarm Federation, incluyendo haber sido director, líder de SIG, diplomático, coordinador militar y candidato al CSM. Mi amplitud de experiencias me da la capacidad de abordar esta pregunta desde varios ángulos diferentes. La estructura de liderazgo de Goonswarm Federation y del Imperium se ha degradado de varias maneras desde que Asher asumió el poder, a pesar de una promesa de su parte de cambiar las cosas para mejor. Ahora hay una cultura de inacción, desconfianza y desinterés en el juego. Los niveles generalizados e insidiosos de nepotismo desaniman a los recién llegados de intentar escalar la escalera. La mayoría de los directores con los que he hablado en los últimos años están descontentos con varios problemas, pero muchos también han aceptado que el cambio será extremadamente lento bajo el liderazgo de Asher, si es que llega a ocurrir. Perennemente, la experiencia de uno en un grupo en EVE ha estado fuertemente correlacionada con lo bueno que es el liderazgo de ese grupo. Me entristece decir que en 2024, unirse a la mayoría de las alianzas del Imperium es una mala idea si estás interesado en participar en el metajuego más amplio o aprender todo lo que EVE tiene para ofrecer. Hablemos de algunos detalles. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Asher ha hecho o permitido que sucedan para causar este estado de cosas? Los siguientes ejemplos incluirán muchos enlaces. La mayoría de estos son a imágenes de registros de chat que han sido anonimizados. El contenido solo se ha alterado para estandarizar el estilo de escritura de cada individuo. Infravalorar nuevas voces, sobrevalorar voces antiguas, mejor ejemplificado por cómo Asher confió implícitamente en Jay Amazingness, invitándolo a una reunión de TSC, The Star Chamber Superdirección, tras su regreso. El resto es historia. Estrangulamiento militar. Asher, Asher insiste en planificar todo él mismo, dejando voces relevantes fuera de la conversación, lo que llevó a una actuación extremadamente pobre del Imperium en el norte contra Winterco y amigos el año pasado. Esto le vino muy bien a Asher porque el objetivo de este estancamiento prolongado era absorber estas alianzas en el Imperium de todos modos, aunque nadie fue informado de esto. Como nota al margen, esto contradice directamente la afirmación de Asher de que el Imperium no busca ser una rosquilla azul, pero hablaremos más de eso más adelante. Mala gestión financiera que raya en la corrupción. Las corporaciones en GSFF están obligadas a pagar un impuesto fijo del 7.5% sobre todos los ingresos a la alianza. Gunwaf, del cual Asher es CEO, no estaba pagando realmente este impuesto a la alianza hasta hace muy poco. Goonwaf también tenía concurrentemente un multiplicador de SRP del 200% en todas las pérdidas, lo que, junto con no pagar impuestos a la alianza, significaba que todas las demás corporaciones en GSF estaban esencialmente subsidiando a Goonwaf. Esto nunca fue divulgado a otras corporaciones miembro de GSF, pero era un secreto a voces entre la dirección. La única razón por la que esto terminó cambiando es porque fui muy insistente al respecto repetidamente, ya que soy la persona que más ha contribuido imagen de bonificación al bolsillo de Goonwaf. Recuerden, esta es la alianza que pidió a sus miembros que compraran bonos de guerra y culpa su falta de actividad a tener que pagar esos bonos primero. Falta de cumplimiento equitativo para las alianzas del Imperium. Asher hace un gran alarde de decir que el Imperium cree que es moralmente correcto mantenerse pequeño para permitir que otras entidades crezcan. Creo que es un sentimiento noble, pero no coincide realmente con la realidad.
Dracarys es la única alianza en el Imperium que está mayoritariamente basada en CNTZ. Es infame entre el liderazgo de la alianza por incompetencia, violar las reglas, mala gestión, falta de estándares de reclutamiento y expansión incesante. Asher y el resto de los altos mandos tienen miedo de debilitar el CNTZ del Imperium, por lo que no se molestan en prestar atención a lo que hace Dracarys. Esto significa que Dracarys ha alquilado espacio, ha ampliado su propia lista azul, incluyendo entidades que existían en el sureste, violando el acuerdo que Asher firmó, y no se molesta en conformarse con reglas que se aplican estrictamente a otras alianzas. Mala utilización de las mecánicas del juego existentes, prefiriendo quejarse a CCP. No voy a rehacer todo lo relacionado con Pochman en esta publicación, pero es bastante consistente que Asher y su círculo interno de directores inactivos, los llamamos boomers informalmente, simplemente no se preocupan por la mayoría de las nuevas características que se añaden a Eevee y apenas interactúan con ellas o intentan entenderlas. Asher es el líder de Nullsec menos involucrado en Abe. Darkshines, Goblins y Noraus han liderado varias flotas y o establecido SIGs bajo su propia dirección para nuevos contenidos, reconociendo el obsceno potencial de impresión de dinero de mecánicas como Pochman o la reestructuración de la guerra de facciones. Asher prefiere no hacer nada. En conclusión, ser un miembro de línea en el Imperium es actualmente una bolsa muy variada. Recientemente, KSF perdió una de sus tres corporaciones más activas, 4S Corporation, ante The Initiative, lo cual es algo sin precedentes en la memoria reciente. Esto ha sido minimizado por el liderazgo, pero en mi opinión es un síntoma de los problemas más amplios que actualmente existen dentro de la alianza. GSF debería ser el tipo de alianza a la que las corporaciones aspiran a unirse, no una de la que se van porque no hay contenido. Ser un miembro del liderazgo a menudo se siente como un ejercicio de futilidad. Las cosas que puedes encontrar incluyen no ser desafiado, tener que usar amenazas para lograr algo, tener directores de CAI, contrainteligencia, que están atrapados viviendo en 2010, obligándote a darles tu nombre y dirección real, tener directores que abusan de su poder, negándote las herramientas que necesitas para hacer tu trabajo y más. Estos son suficientes ejemplos por hoy, pero este no es el final. Tengo un amplio conocimiento de primera y segunda mano, registros de chat, grabaciones y testimonios que prueban que Asher y aquellos como él necesitan irse. Continuaré liberando más información con el tiempo hasta que se tome acción. A mis amigos en el liderazgo, aquellos de ustedes que se preocupan ya saben que las cosas han estado mal por mucho tiempo. Dejen de aceptar el ritmo glacial del cambio, que en realidad son solo personas haciendo cosas sin decirle a Asher. Este juego está muriendo porque Nullsec es aburrido y necesitamos dejar de culpar solo a CCP por el status quo. No importa cuán bien vayan las cosas financieramente o materialmente cuando las personas se desuscriben y no regresan. Continuaré anonimizando todo lo que publique públicamente, pero si intentan negar cosas que ambos sabemos que son verdad, simplemente comenzaré a publicar los registros completos. A aquellos de ustedes que no se preocupan o están inactivos, no leerán esto de todos modos, ya que no revisan Discord, Jabber o Errorshrive. A mis amigos miembros de línea, necesitan empezar a exigir más de su liderazgo, dejar de permitir que Asher se presente en el Fireside cada 2 sábados, falta a la mitad de ellos, y haga bromas durante 45 minutos sin decir realmente nada de sustancia. Él piensa que todos ustedes están tan desinteresados en Ev como él, y sé que eso no es cierto para muchos de ustedes. A los otros líderes en Nullsec, ninguno de ustedes es perfecto. No se molesten en intentar decir que ninguna de las mismas cosas ha sucedido bajo su supervisión, pero gracias por no rendirse en intentar competir. A las personas que están tratando de decidir si unirse al Imperium, actualmente no puedo recomendar que nadie se una a GSF o a cualquiera de sus alianzas satélite, TNT, LON, Streebok Glade. Corres el riesgo de encontrarte en una corporación dirigida por alguien que nunca inicia sesión y te animarán a ser Paladin Rat en Delven 2024 o peor, lo cual es divertido hasta que lo pierdes y tienes ISK para reemplazarlo. Idealmente, el liderazgo de la alianza detendría a las corporaciones de enseñar a las personas cómo hacer las cosas de la manera incorrecta, pero la cultura actual es simplemente burlarse de las corporaciones de mierda.
en lugar de corregirlas, M4O, Karma Fleet, AC, etc. Tampoco recomiendo que te unas a Dracaris o IGC. Las otras alianzas que viven más lejos de Delve como Brave Collective, Sigma Grindset y Shadow Ultimatum son opciones mucho mejores si insistes en unirte al Imperium, pero aún estás limitado en lo que puedes hacer bajo el liderazgo de Asher del Coalición. Como siempre, puedes contactarme en Discord, Fofino3. EVE Online est un jeu dirigé par les joueurs. Pourquoi Asher Elias n'est pas apte à être le leader de l'Imperium? Drame de Wikipédia, le jeu est connu pour son ampleur et sa complexité en ce qui concerne les interactions entre les joueurs. Dans son monde de jeu unique et partagé, les joueurs s'engagent dans une compétition économique non scriptée, la guerre et des manigances politiques avec d'autres joueurs. Si l'on est d'accord avec cette définition de ce qu'est EVE Online et ce qu'il a toujours été, cela soulève la question: que se passe-t-il si le leader de l'un des groupes les plus puissants du jeu n'est plus intéressé à rivaliser au même niveau que les autres groupes? Je m'appelle Kontan Rekor et aujourd'hui je vais aborder cette question d'un point de vue interne. J'ai eu de nombreux rôles différents au sein de la GSF, Goonswarm Federation, y compris directeur, leader C, diplomate, coordinateur militaire et candidat CSM. Mon large éventail d'expériences me donne la capacité d'aborder cette question sous plusieurs angles différents. La structure de leadership de la Goonswarm Federation et de l'Imperium s'est dégradée de diverses manières depuis qu'Asher a pris le pouvoir, malgré une promesse de sa part de changer les choses pour le mieux. Il y a maintenant une culture de l'inaction, de la méfiance et du désintérêt pour le jeu. Des niveaux généralisés et insidieux de népotisme découragent les nouveaux venus de tenter de gravir les échelons. La plupart des directeurs avec qui j'ai parlé ces dernières années sont mécontents de divers problèmes, mais beaucoup ont aussi simplement accepté que le changement sera extrêmement lent sous la direction d'Asher, si tant est qu'il arrive. De manière récurrente, l'expérience d'un groupe dans EV a été fortement corrélée à la qualité du leadership de ce groupe. Je suis triste de dire qu'en 2024, rejoindre la plupart des alliances de l'Imperium est une mauvaise idée si vous êtes intéressé par la participation au métajeu plus large ou l'apprentissage de tout ce que EVEV a à offrir. Parlons de quelques spécificités. Quelles sont certaines des choses qu'Asher a faites, ou non, ou qu'il a permises pour causer cet état de choses? Les exemples suivants incluront de nombreux liens, la plupart vers des images de journaux de chat anonymisés. Le contenu a été modifié uniquement pour standardiser le style d'écriture de chaque individu, sous-évaluer les nouvelles voix, surévaluer les anciennes voix. Mieux illustré par la confiance implicite d'Asher en Jay Amazingness, l'invitant à une réunion du TSC, The Star Chamber Superdirection, lors de son retour. La suite appartient à l'histoire. Ma mise sur l'armée. Asher insiste pour tout planifier lui-même, laissant de côté les voies pertinentes, ce qui a conduit à une performance extrêmement médiocre de l'Imperium dans le Nord contre Winterco et ses amis l'année dernière. Cela convenait parfaitement à Asher, car l'objectif de cette impasse prolongée était d'absorber ses alliances dans l'Imperium de toute façon, même si personne n'en a été informé. En passant, cela contredit directement la déclaration d'Asher selon laquelle l'Imperium ne cherche pas à être un donut bleu, mais nous y reviendrons plus tard. Mauvaise gestion financière frôlant la corruption. Les corporations de la GSF sont tenues de payer une taxe fixe de 7,5% sur tous les revenus à l'Alliance. Goonwaf, dont Asher est le CEO, ne payait en réalité pas cette taxe à l'Alliance jusqu'à tout récemment. Goonwaf avait également un multiplicateur unique de SRP, Ship Replacement Program, de 200% sur toutes les pertes, ce qui, combiné au non-paiement de la taxe à l'Alliance, signifiait que toutes les autres corporations de la GSF subventionnaient essentiellement Goonwaf. Cela n'a jamais été divulgué aux autres corporations membres de la GSF, mais était un secret de polichinelle parmi la direction. La seule raison pour laquelle cela a fini par changer est que j'étais très bruyant à ce sujet à plusieurs reprises, puisque je suis la personne qui a le plus contribué, image bonus, au portefeuille de Goonwaf. Rappelez-vous, c'est l'Alliance qui a demandé à ses membres d'acheter des bons de guerre et blâme son manque d'activité sur le remboursement de ces bons en premier.
Mohashek. Manque d'application équitable pour les alliances de l'Imperium. Asher fait grand cas de dire que l'Imperium considère qu'il est moralement correct de rester petit pour permettre à d'autres entités de croître. Je pense que c'est un sentiment noble, mais cela ne correspond pas vraiment à la réalité. Dracarys est la seule alliance de l'Imperium qui est principalement basée dans le CNTZ. Elle est infâme parmi la direction de l'Alliance pour son incompétence, le non-respect des règles, une mauvaise gestion, des normes de recrutement médiocres et une expansion incessante. Asher et le reste des hauts dirigeants ont peur d'affaiblir le CNTZ de l'Imperium. Ils ne se donnent donc pas la peine de prêter attention à ce que fait Dracarys. Cela signifie que Dracarys a loué de l'espace, étendu sa propre liste bleue, incluant des entités qui existaient dans le sud-est en violation de l'accord signé par Asher, et ne se conforment pas aux règles strictement appliquées aux autres alliances. Mauvaise utilisation des mécaniques de jeu existantes, préférant se plaindre à CCP. Euh, je ne vais pas refaire tout ce qui concerne Pochven dans ce poste, mais il est assez clair qu'Asher et son cercle interne de directeurs inactifs, que nous appelons informellement boomers, ne se soucient tout simplement pas de la plupart des nouvelles fonctionnalités ajoutées à AAV et interagissent à peine avec elles ou essaient de les comprendre. Asher est le leader de Nullsec le moins impliqué dans Evive. Darkshines, Gobbins et Noro sont tous dirigés plusieurs flottes et ou établis des SIG sous leur propre direction pour de nouveaux contenus, reconnaissant le potentiel obscène de gains d'argent des mécaniques comme Pochven ou la refonte de la guerre de faction. Asher préfère ne rien faire. En conclusion, être un membre de ligne dans l'Imperium est actuellement une expérience très mitigée. Récemment, la GSF a perdu l'une de ses trois corporations les plus actives, Cates Corporation, au profit de The Initiative, ce qui est sans précédent dans la mémoire récente. Cela a été fortement minimisé par la direction, mais à mon avis, c'est un symptôme des problèmes plus larges qui existent actuellement au sein de l'Alliance. La GSF devrait être le type d'alliance que les corporations aspirent à rejoindre et non celle qu'elles quittent parce qu'il n'y a pas de contenu. Être un membre de la direction donne souvent l'impression d'un exercice de futilité. Les problèmes que vous pouvez rencontrer incluent ne pas être défié, devoir utiliser des menaces pour obtenir quelque chose, avoir des directeurs de CI contre-espionnage, coincés en 2010, vous obligeant à leur donner votre vrai nom et adresse, avoir des directeurs abusant de leur pouvoir en vous refusant les outils dont vous avez besoin pour faire votre travail, et bien plus encore. C'est assez d'exemples pour aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. J'ai une connaissance extensive de première et seconde main, des journaux de chat, des enregistrements et des témoignages qui prouvent qu'Asher et ceux comme lui doivent partir. Hound, je continuerai à divulguer plus d'informations au fil du temps jusqu'à ce que des mesures soient prises. À mes amis du leadership, ceux d'entre vous qui se soucient, vous savez déjà que les choses sont foutues depuis longtemps. Arrêtez d'accepter le rythme glacial du changement, qui en réalité, ce sont juste des gens qui font des choses sans en parler à Asher. Ce jeu est en train de mourir parce que Nullsec est ennuyeux, et nous devons arrêter de simplement blâmer CCP pour le statu quo. Peu importe à quel point les choses vont financièrement ou matériellement lorsque les gens se désabonnent et ne reviennent pas. Je continuerai à anonymiser tout ce que je poste publiquement, mais si vous essayez de nier des choses que nous savons tous les deux être vraies, je commencerai simplement à publier les journaux complets. Pour ceux d'entre vous qui ne se soucient pas ou sont inactifs, vous ne lirez de toute façon pas ceci puisque vous ne vérifiez pas Discord, Jabber ou REvive. Cher à mes amis membres de ligne, vous devez commencer à exiger plus de votre leadership. Arrêtez de laisser Asher venir au Fireside un samedi sur deux. Il en manque environ la moitié. Et faire des blagues pendant 45 minutes sans vraiment dire quelque chose de substantiel. Il pense que tous aussi désintéressés par rêve que lui, et je sais que ce n'est pas vrai pour beaucoup d'entre vous. Aux autres leaders de Nullsec, aucun d'entre vous n'est parfait. Ne vous embêtez pas à dire que rien de tout cela n'est arrivé sous votre surveillance, mais merci de ne pas abandonner en essayant de rivaliser.
Aux personnes qui essayent de décider si elles veulent rejoindre l'Imperium, je ne peux actuellement recommander à personne de rejoindre la GSF ou l'une de ses alliances satellites, TNT, LON, Stribog Clade. Vous courez le risque de vous retrouver dans une corporation dirigée par quelqu'un qui ne se connecte jamais et d'être encouragé à Paladinrat en Delve en 2024, ou pire. Ce qui est amusant jusqu'à ce que vous le perdiez et n'ayez pas d'ISK pour le remplacer. Idéalement, la direction de l'Alliance empêcherait les corporations d'apprendre aux gens à faire les choses de la mauvaise façon. Mais la culture actuelle est simplement de se moquer des corps de merde au lieu de les corriger. M4O, Karma Fleet, ASI, etc. Je ne recommande pas non plus de rejoindre Dracarys ou IGC. Les autres alliances qui vivent plus loin de Delve comme Brave Collective, Sigma, Grindset et Shadow Ultimatum sont des choix bien meilleurs si vous insistez pour rejoindre l'Imperium, mais vous êtes toujours limité dans ce que vous pouvez faire sous la direction de Asher de la Coalition. Comme toujours, vous pouvez me contacter sur Discord 3.